ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ କମିଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ସେଲୁନ୍ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାରିକ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାରିକ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର ମାନେଶ୍ୱର, ଜୁଜୁମରା ଓ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକର ତହସିଲଦାର ଓ ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏନେଇ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦାବିପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ବହୁ ମାସ ହେଲା ସେଲୁନ୍ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ସେଲୁନ୍ ଦୋକାନୀଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେବା ସହ ବହୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସେଲୁନ୍ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ସହ ସେଲୁନ୍ ଦୋକାନୀ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାରିକ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। बारिक समाज जिंदाबाद, बारिक समाज जिंदाबाद, संबलपुर बारिक समाज जिंदाबाद, संबलपुर बारिक समाज जिंदाबाद। सरकार तुम्हें आम दाबी मानी नियो, सरकार तुम्हें आम दाबी मानी नियो। हीरालाल बेहरा मु संबलपुर बारिक समाज उपसभापति। देखंतु यही कोरोना महामारी समय समग्र पश्चिम ओडिशा बा ओडिशा ता भितर संबलपुर जिले में बारिक समाज बारिक भाई मानकर बहुत आर्थिक अनाटन और विभिन्न आर्थिक अवस्थार बहुत असुविधार सम्मुखीन हेले। तेणु संबलपुर बारिक समाज पश्चिम ओडिशा बारिक समाज निष्पत्ति ग्रहण कले जे विभिन्न ब्लॉक तहसिल रु नहीं जिला स्तर पर्यंत माननीय मुख्यमंत्री को एक दाबीपत्र दिज्व से दाबीपत्र अति शीघ्र सेलून खोलियापाई एवं बारिक भाई मानकर आर्थिक उन्नति स्वतंत्र पैकेज दे समानकर आर्थिक मानदंड को सुदृढ़ करने आम सरकार निवेदन करूँ। से ही परिप्रेक्षी में आम संबलपुर जिलार जुजुमरा रेढ़ाखोल एवं मानेश्वर ठारे एक दाबीपत्र आम आयोजन करूँ। बहु संख्यार बारिक भाई माने जाई तहसीलदार एवं सब कलेक्टर को एक दाबीपत्र देते। सरकार तुम्हें आम दाबी मानी